दर्शक बंधु गरम पाई मरीगले जो प्रकार गरम होची वास्तव में अनेक चाषींकर कुकुड़ा मरीगले जो चाषी आज सर्वशांत होबाकू चाहूँगी जो चाषी लोन करी बा ऋण करी टंका आनी कुकुड़ा चाष करथिले सेमाने वर्तमान सर्वशांत होबाकू जाउची। आपण कहिबे जे बर्ड फ्लू हुए बा अनेक कथा हुए जेतेबेले कुकुड़ा को सरकार मारी दियंती ना। दर्शक बंधु इलेक्ट्रिक बिल दौचंती पैसा मासु मास दौचंती एवं बिजुली पाई लोकंक पा जीवन तो जाउची एवं कुकुड़ांक जीवन मध्य चलीगला। किछि तथ्य मु आपन टीवी स्क्रीन रखिबाकू चाहूँगी। बौद्ध जिला डेंगपदर गाँव अघटन बारंबार बिजुली कार्य को घटिला विपर्य कुकुड़ा चाषी लक्षाधिक टंका क्षति गरम मरीगले 7000 कुकुड़ा ऋण नहीं चाष करथिले 55 साहू लक्षाधिक टंका क्षति होइथिबा अभियोग विद्युत विभागर मिलनी प्रतिक्रिया चाषी को सहायतार आश्वासन देले शाखा परिचालक। आज जो चित्र आम आपण टीवी स्क्रीन रखिबू दर्शक बंधु ये हूँ बौद्ध जिलार पंचानन बाबूंकर दुखर कहानी। प्रतिटी जीवन जदि आम पाई मूल्यवान ताले प्रतिटी लोकंकर समस्या मध्य आमर समस्या ए कथा को जेतेबेले आमे सामना को नहींचु कुकुड़ा चाषी विषय कहूँ जे किभली भाव में गरम रे कलबल होची सारा ओडिशा। दर्शक बंधु यही गरम रे मध्य केउटी विद्युत काट हेउची तो पुणी केउटी गछ पड़ी आउ विद्युत आसुनी असह्य गरम रे मध्य केते लोक मरी जाउचंती कोउठी मनीष मरुची तो कोउठी जीवजंतु से भली ए घटना देखा मिली बौद्ध जिलार विद्युत विभागर अवहेलू मरीगले। दर्शक बंधु हजार हजार कुकुड़ा बौद्ध जिला जो पल सागरा पंचायतर ढेंगपदर गाँवर पंचानन साहूंकर करुण कहानी बा करुण चित्र आमे आज आपण टीवी स्क्रीन ने आम ओडिशा रे नहींचु। बैंक रु ऋण आनी कुकुड़ा चाष करथिले बारंबार बिजुली विभ्राट जोगु पाखापाखि 7000 कुकुड़ा मरी जाइथिबा अभियोग होईची। लक्ष लक्ष टंका क्षति होईची पंचाननकर। ए विद्युत विभागर प्रतिक्रिया जेते मागिले भी दौनाहांती कारण दोष करिचंती एवं जेतेबेले प्रश्न पचारले चुप रहउचंती। तेबे याकू जो शाखा परिचालना अछंती किभली भाबले क्षति होईची ता विषय जानिबा प्रथमे पंचानन साहूंकर प्रतिक्रिया नवा आवश्यक जे वास्तव में पंचानन कौन कहते दर्शक बंधु टे शुणी नियंतु। कुकुड़ा किसी नहीं हेले भी समस्त गरम होगी टेम्परेचर खरा दिन तो 42-45 डिग्री टेम्परेचर थिला बोले कुकुड़ा 8 ରୁ 9 हजार मोर क्षतिग्रस्त है। मुई मुख्यमंत्री कृषि उद्योग योजना मुई वर्क ऑर्डर पाई 1,34 लाख टंकार मैं 10 तारीख रे कुकुड़ा चिया देते आईबी कंपनी मत आईबी कंपनी देते मोर बहुत क्षयक्षति हो मुई पहला बहुत आशा करी गोटे फार्म हाउस देखिए मैंने प्रस्तुत होगली पहला थर मत यहाँ गोटे झटका पड़गला मुझे लगी मोर तो एबे तो कुकुड़ा जेन दिन पड़ीछन 10 तारीख रु हाराहरी मोर 4 लाख टका मोर हाथ खर्चा है आउ कंपनी तो जेनटा देछे तार तो 20 ରୁ 25 लाख टका दाना कुकुड़ा चिया सब देछे तार भी सेटा कंपनी वाले मत जहाँ करबे केते मत भरीपूरण देवा के पड़वा जे सेटा कंपनी कहब। मुई लोन बाबद रे मु तो ऐसन डेली इंटरेस्ट मास्कर मोर 1 लाख टका लेखन मत पड़ुची किंतु से लोन रु किछि किछि यदि छाड़ हेले मुई टिके बहुत उपकृत है। लोन छाड़ हेले मु उपकृत हेबी पाखापाखि 4 लाख टंका पंचानन निज हाथरू खर्च करचंती। दर्शक बंधु 20 लाख टंका कंपनी आनीचंती। आपण जानिचंती बैंक ऋण जदि न देबे ताहले आपण किभली भाव में हैरान हरकत हेबे। जदि बैंक ऋण आपण न सुझिबे आपण तो आपण तापरे आपण भविष्यतर पिला छुआ मध्य सुझी पारिबे नाही।
ଆପଣ ଲଙ୍କା ଗଛ ହିଁ ଋଣ ସୁଝିବେ ଯେଉଁ କଥା କୁହାଯାଏ ଗାଁ କଥାରେ ବ୍ୟାଙ୍କରୁ ଋଣ ଆଣିଲେ। କିନ୍ତୁ ପଞ୍ଚାନନର ଦୁଃଖ କାହାଣୀ ଆମେ ଏଇଥିପାଇଁ ନେଇଛୁ, ଅନେକ ଜିଲ୍ଲାରେ ଅନେକ ଲୋକଙ୍କର କାହାଣୀ ତ ନେଇପାରିବୁ ନାହିଁ। ଆଜି ଆମେ ପଞ୍ଚାନନ ବାବୁଙ୍କର କାହାଣୀ ନେଇଛୁ। ଆମେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଆପଣ କିଭଳି ଭାବରେ ସରକାର କିଛି ଦିନ ତଳେ ମତ୍ସ୍ୟ ପ୍ରାଣୀ ସମ୍ପଦ ବିଭାଗ ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ତରଫରୁ ଜନତା ମଇଦାନରେ ଅନେକ ଚାଷୀଙ୍କୁ ଡାକି ପ୍ରୋତ୍ସାହନ କରାଗଲା ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ଉତ୍ସାହିତ କରାଗଲା ଯେ ଆପଣ ଚାଷ କରନ୍ତୁ। କୁକୁଡ଼ା ଚାଷରେ ଲାଭ ଅଛି, ଘୁଷୁରୀ ଚାଷରେ ଲାଭ ଅଛି, ମାଛ ଚାଷରେ ଲାଭ ଅଛି, ସବୁଥିରେ ଆଜ୍ଞା ଲାଭ ଅଛି। କୃଷି ଏକ ଲାଭଜନକ ଇଏ ମଧ୍ୟ ସମସ୍ତେ ଜାଣନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଦୈବ ଦୁର୍ଘଟଣା ହେବ ହୁଏତ ତାକୁ ଆପଣ ଏଡ଼େଇ ଦେଇପାରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ କୃତ୍ରିମ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ମଣିଷ ଦ୍ୱାରା କୃତ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ଯେତେବେଳେ ହେବ ତାକୁ ପାଇଁ କିଏ ଦାୟୀ ରହିବ? ବାସ୍ତବରେ ବିଜୁଳି ଆବଶ୍ୟକ। ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ଶୀତ ଦିନ ହେଉ ବା ଖରା ଦିନ ହେଉ ବ୍ରଏଲର କୁକୁଡ଼ାଙ୍କ ପାଇଁ ବିଜୁଳି ଆବଶ୍ୟକ। ପଞ୍ଚାନନ ଇଲେକ୍ଟ୍ରି ବିଲ୍ ଡିପୋଜିଟ୍ କରିଛନ୍ତି, ଇଲେକ୍ଟ୍ରି ଲାଇନ୍ ଟାଣିଛନ୍ତି, ମାସକୁ ମାସ ମଧ୍ୟ ପଇଠ କରୁଛନ୍ତି ଟଙ୍କା, କିନ୍ତୁ ବିଜୁଳି ଆସୁନି, ଯାହା ପାଇଁ ଅସହ୍ୟ ଗରମରେ ହଜାର ହଜାର କୁକୁଡ଼ା ପାଖାପାଖି 9ରୁ 10,000 କୁକୁଡ଼ାଙ୍କ ଜୀବନ ଚାଲିଗଲା ଏବଂ କ୍ଷତି ସହିଲେ। କାହିଁକି ପଞ୍ଚାନନ କ୍ଷତି ସହିଲେ ଏ ବିଷୟରେ ବିସ୍ତୃତ ଆଲୋଚନା କରିବା। ମୋ ସହିତ ଭାଗବତ ମେହେର ସିଧାସଳଖ ଲାଇଭ୍ ଯୋଡ଼ି ହେଉଛନ୍ତି ବୌଦ୍ଧରୁ, ତାଙ୍କ ସହିତ ବିସ୍ତୃତ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଭାଗବତ, ଇଏ ପ୍ରସଙ୍ଗ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଚାଷୀଙ୍କ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଆମେ ଆଜି ସାମ୍ନାକୁ ନେଇଛୁ। ଯେଉଁ ପ୍ରସଙ୍ଗ ପାଇଁ ହୁଏତ ପ୍ରାକୃତିକ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ଯଦି ହୁଏ ଆମେ ତାହେଲେ କାହାକୁ ଦାୟୀ କରିବା, କିନ୍ତୁ ମଣିଷକୃତ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ବିଜୁଳି କାଟ ହେଉଛି। ଯେତେବେଳେ କାଳବୈଶାଖୀ ଆସିବ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଗଛ ପଡ଼ିବ, ଡାଳ ଛିଣ୍ଡିବ, ତାର ଛିଣ୍ଡିବ, କିନ୍ତୁ କାହିଁକି ଦିନ ଦିନ ଧରି ବିଜୁଳି ରହୁନାହିଁ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଚାଷୀ ହଇରାଣ ହରକତ ହେଉଛନ୍ତି? ଟିକେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖନ୍ତୁ। ଭାବେ ଆମେ ଶାରଦା କହି ରଖିବା, କାରଣ ଯେତେବେଳେ ବୌଦ୍ଧ ଜିଲ୍ଲାରେ ଚଳିତ ବର୍ଷ ତାପମାତ୍ରା ବୃଦ୍ଧି ପାଇଥିଲା ଏବଂ ଅସହ୍ୟ ଗରମ ହୋଇଥିଲା ଏବଂ ଜିଲ୍ଲାବାସୀ ଛଟପଟ ହେଉଥିଲେ, ତାରି ଭିତରେ କାଳବୈଶାଖୀର ମଧ୍ୟ ବି ତାଣ୍ଡବ ବୌଦ୍ଧ ଜିଲ୍ଲାରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା। ଏବଂ ଏଇ ଯୋଉ ଦୁଃଖଦ ଘଟଣା ଆମେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ବା ଚାଷୀଙ୍କ ପଞ୍ଚାନନ ସାହୁଙ୍କର ଯୋଉ ଆସିଛି କ୍ଷୟକ୍ଷତିର ଦୁଃଖଦ ଘଟଣା ହେଲା, ଇଏ ହଉଛି କଣ୍ଟାମାଳ ବ୍ଲକର ଯୋଉ ରହିଛି ପଲସା ଗୋରା ଡେଙ୍ଗପଦର ଗାଁର ଚାଷୀ ପଞ୍ଚାନନ ସାହୁ। ତାଙ୍କର ଏଇ କାଳବୈଶାଖୀ ଯେତେବେଳେ ଆସିଥିଲା ତାଙ୍କ କୁକୁଡ଼ା ଫାର୍ମ କୁ ଯୋଉ ବିଦ୍ୟୁତ ସଂଯୋଗ ହୋଇଥିଲା ବିଚ୍ଛିନ୍ନ ହୋଇଥିଲା ଏବଂ ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ଯୋଉ ରହିଛି ମନମୁଣ୍ଡା ସବ ଡିଭିଜନାଲ ଯୋଉ ରହିଛି ଇଲେକ୍ଟ୍ରି ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ଲାଇନ କଟିଥିଲା ଏବଂ ଯାହା ଫଳରେ ଘଣ୍ଟା ଘଣ୍ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଲାଇନ କାଟିବା ହେତୁ ତାଙ୍କ ଫାର୍ମକୁ ଲାଇନ ସଂଯୋଗ ହୋଇପାରିନଥିଲା। ଏବଂ ପଞ୍ଚାନନ ସାହୁଙ୍କ ଯୋଉ ରହିଛି କୁକୁଡ଼ା ଫାର୍ମ, ସେଠି ପାଖାପାଖି 21,000ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ କୁକୁଡ଼ା ଚିଆଁ ବା କୁକୁଡ଼ା ବ୍ରଏଲର କୁକୁଡ଼ା ରହିଥିଲେ। ଯେତେବେଳେ ଏଇ ମାନେ ଲାଇନ ବିଚ୍ଛିନ୍ନ ରହିଥିଲା, ଅସହ୍ୟ ଏପଟେ ଗରମ ଏପଟେ ବିଦ୍ୟୁତ କାଟ, ଏଇ ଦୁଇଟାକୁ ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ମାନେ ଯେତେବେଳେ କୁକୁଡ଼ା ଗୁଡାକ ପୁରା ଅସହ୍ୟ ଗରମରେ ଛଟପଟ ହୋଇ ପଡୁଥିଲେ ଏବଂ ଇଏ ଯେତେ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିଲେ ମଧ୍ୟ ବିଦ୍ୟୁତ ବିଭାଗକୁ ବାରମ୍ବାର ଯୋଗାଯୋଗ କରୁଥିଲେ, ବିଦ୍ୟୁତ କେତେବେଳେ ଆସିବ, କୁକୁଡ଼ା ଏଭଳି ଅବସ୍ଥା ହେଇଗଲାଣି, ମୁଁ ଲୋନ କରିକି ରହିଛି ଏବଂ ବିଦ୍ୟୁତ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ସୂଚନା ରହୁଥିଲା ଆଉ ଘଣ୍ଟାଟେ 2 ଘଣ୍ଟା ପରେ ଲାଇନ ଆସିବ, ଆଉ 5 ଘଣ୍ଟା ପରେ ଲାଇନ ଆସିବ, ଏଇ ସବୁ କଥା ପ୍ରତି ଉତ୍ତର ମିଳୁଥିଲା। କିନ୍ତୁ ପଞ୍ଚାନନକୁ ପାଖାପାଖି ଯୋଉ ଘଣ୍ଟା ଘଣ୍ଟା ସମୟ ରହିଲା, ଅସହ୍ୟ ଗରମରେ ତାଙ୍କର ଯୋଉ ଥିଲା କୁକୁଡ଼ା 21,000ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ପାଖାପାଖି 7,000ରୁ ଏଭବ 8,000 କୁକୁଡ଼ା ହଠାତ୍ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଥିବାର ଯାହା ସାମ୍ନାକୁ ଚିତ୍ର ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏହା ଆସିଛି। ଏଇ ଦୁଃଖଦ ଘଟଣା ପଞ୍ଚାନନ ସାହୁ ଚାଷୀଙ୍କୁ ଦୁଃଖ ବା ଭାଙ୍ଗି ପଡିଛନ୍ତି, କାରଣ ସେ ସରକାରଙ୍କର ଯୋଉ ରହିଛି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କୃଷି ଉଦ୍ୟୋଗ ଯୋଜନାରୁ 1,34,00,000 ଟଙ୍କାର ଋଣ କରି ନିଜକୁ କେମିତି ସ୍ୱାବଲମ୍ବୀ କରିପାରିବେ ସେ ଉପରେ ସେ ଦୃଷ୍ଟି ଦେଇ ସରକାରଙ୍କ ଠାରୁ ସେ ଲୋନ ଆଣି ମାନେ ୱାର୍କ ଅର୍ଡର ପାଇଥିଲେ ଏବଂ କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ। ଏପରିକି ବ୍ୟାଙ୍କରୁ 90 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ଋଣ କରିଥିଲି ବୋଲି ଯାହା ପଞ୍ଚାନନ ଆମକୁ ସୂଚନା ଦେଉଥିଲେ ଏବଂ ସେଇ ଋଣ କରି ତାଙ୍କର ଏଇ ସ୍ୱାବଲମ୍ବୀ ହେବା ପାଇଁ କୁକୁଡ଼ା ଫାର୍ମ ଯୋଉ ଲକ୍ଷ୍ୟ ନେଇକି କରିଥିଲେ ତାହା କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କୁ ଭାଙ୍ଗି ଦେଇଛି ମନଟା, କାରଣ ଏଇ ବିଦ୍ୟୁତ ବିଭାଗର ଯୋଉ ଲୁଚକାଳି ଖେଳ, ବିଦ୍ୟୁତ ବିଭାଗର ମନମୁଖୀ ଶାସନ, ଏଥିପାଇଁ ଯାହା ଫଳରେ କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇଛନ୍ତି ଚାଷୀ ଆମର ପଞ୍ଚାନନ ସାହୁ। ଆଉ ସିଧା ଅନ୍ୟପଟେ ଯଦି ଦେଖିବା ତାଙ୍କ ଯୋଉ ଫାର୍ମରେ କିରୋସ୍କୋର ଯୋଉ ଥିଲା ଏକ ଡିଜି, ତାକୁ ମଧ୍ୟ ବି ଚଳେଇଥିଲେ ଦୈବ
ତାକୁ ମଧ୍ୟ ବି ସାହସ ଦେଲା ନାହିଁ। ସେ ସମୟରେ କିରୋସ୍କରର ସେ ଡିଜି ମଧ୍ୟ ବି ଚାଲି ପାରି ନଥିଲା ଏବଂ ସବୁଠାରୁ ଗୋଟେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କଥା ସେ କହୁଥାନ୍ତି ଯେତେବେଳେ ଡିଜି ବି ଚାଲି ନଥିଲା କିରୋସ୍କର କମ୍ପାନୀର କର୍ମଚାରୀକୁ ମଧ୍ୟ ବି ଫୋନ କରିଥିଲେ ଯେ ମୋର 21,000 କୁକୁଡା ଅଛି ଆସିକି କଣ ସଜାଡି ଦିଅନ୍ତୁ ଆଉ ନହେଲେ କୁକୁଡା ମରିଯିବେ। ସେଇ କିରୋସ୍କର କମ୍ପାନୀ ମଧ୍ୟ ବି ପଞ୍ଚାନନ ସାହୁଙ୍କ ଫାର୍ମକୁ ପହଞ୍ଚି ପାରି ନଥିଲା ଯାହା ଫଳରେ ଏଡେ ବଡ କ୍ଷତି ସେ ସହିଛନ୍ତି। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କ୍ଷତି ସହିଛନ୍ତି ପଞ୍ଚାନନ ବାବୁଙ୍କର ବହୁତ କ୍ଷତି ହେଇଛି। ଯାହା ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଆପଣ ଦେଉଥିଲେ ଯେ ପାଖାପାଖି 1,34,00,000 ଟଙ୍କା ସରକାର ତାଙ୍କୁ ଯୋଗାଇ ଦେବେ ବୋଲି ଋଣ କରିଥିଲେ ଏବଂ ବ୍ୟାଙ୍କରୁ 90 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଏବଂ କମ୍ପାନୀଠୁ 20 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଲୋନ୍ କରିଛନ୍ତି ପଞ୍ଚାନନ। ଇଏ ଗୋଟିଏ ବଡ଼ ପ୍ରକାର ପଦକ୍ଷେପ ନେଇଛନ୍ତି ପଞ୍ଚାନନ, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କୁ ଦୈବ ସାଜିଲା ଦାଉ ସାଜିଲା ବିଜୁଳି ବିଭାଗ ଟିପିସିଏଲ୍ କମ୍ପାନୀ ନା ବିଜୁଳି ଦେଲା ନା ଡିଜି ଚାଲିବା ପାଇଁ ସରକାର ତେଲ ଯୋଗାଇ ଦେଇପାରୁଛନ୍ତି। ଡିଜେଲର ରେଟ୍ ବଢ଼ୁଛି ଏବଂ ସବୁ ଜାଗାରେ ସଫିସିଏଣ୍ଟ ଡିଜେଲ ବି ମିଳୁନାହିଁ। ହୁଏତ ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟଜନକ ବଶତଃ ଠିକ୍ ସମୟରେ ଡିଜି ବି ଫେଲ୍ ହେଲା। ପଞ୍ଚାନନ ଚେଷ୍ଟା କଲେ ମଧ୍ୟ କିଛି କରିପାରିଲେ ନାହିଁ। ମୋ ସହିତ ସିଧାସଳଖ ଫୋନ୍ ଲାଇନ୍ରେ ଯୋଡ଼ି ହୋଇଛନ୍ତି ପଞ୍ଚାନନ ସାହୁ ଯେଉଁ ଫାର୍ମ ମାଲିକ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରିବା। ପଞ୍ଚାନନ ବାବୁ ଆପଣଙ୍କୁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ସ୍ୱାଗତ। ଆମେ ଆପଣଙ୍କର ଯେହେତୁ ଚାଷୀ ଭାଇଙ୍କୁ ଆମେ ସହଯୋଗ କରିବା ପାଇଁ ଏ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆମ ଓଡ଼ିଶାରେ ଆପଣଙ୍କର ବଡ଼ ଭୂମିକା ଅଛି। ଓଡ଼ିଶାର ଉନ୍ନତି ପାଇଁ ଚାଷୀ ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକ। ଓଡ଼ିଶାରେ ପାଖାପାଖି 70% ଚାଷୀ ଭାଇମାନେ ଅଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ କ'ଣ ଘଟଣା ଘଟିଲା ଯେ କାହିଁକି ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଏତେ ଟଙ୍କାର ଲୋନ୍ ନେଲେ ସରକାର ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ରାଶି ଯୋଗାଇ ଦେବେ ବୋଲି କହିଲେ, ସୁବିଧା ସୁଯୋଗ ଯୋଗାଇ ଦେବେ ବୋଲି କହିଲେ, ଆଜି ଏ କ୍ଷତି କାହା ପାଇଁ କ'ଣ ଘଟଣା ଟିକେ ବିସ୍ତୃତ ଭାବରେ ଜାଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ ପଞ୍ଚାନନ ବାବୁ। ପଞ୍ଚାନନ ବାବୁ ମୋତେ ଶୁଣିପାରୁଛନ୍ତି? ଓକେ, ଆଉ ଥରେ ଲଗାଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା। ଯେହେତୁ ବିଜୁଳି ବିଭାଗର ଅଭାବ ରହିଛି, ନା ସେଠି ବିଜୁଳି ଠିକ୍ରେ ମିଳୁଛି ନା ମୋବାଇଲ ରିଚାର୍ଜ ଚାର୍ଜ କରି ହେଉଛି, ତାହା ମଧ୍ୟ ଗୋଟିଏ ବଡ଼ ସମସ୍ୟା ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ। ଏବେ ବି ଆମେ ପୁଣି ଥରେ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛୁ ଯେ କି ପଞ୍ଚାନନ ସାହୁ ଫାର୍ମ ମାଲିକ ଆମ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ହୋଇଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ସହିତ ସିଧାସଳଖ ଆଲୋଚନା କରିବା, ତାଙ୍କ ସମସ୍ୟା ବିଷୟରେ ଜାଣିବା ବାସ୍ତବରେ କ'ଣ ଘଟଣା ବା କ'ଣ ଅସୁବିଧା ପାଇଁ ପଞ୍ଚାନନ ବାବୁ ମୋତେ ଶୁଣିପାରୁଛନ୍ତି? ହଁ ଶୁଣିପାରୁଛି ଆଜ୍ଞା, ଆପଣଙ୍କୁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ସ୍ୱାଗତ। ଆପଣଙ୍କର ଏତେ ବଡ଼ କ୍ଷତି ହେଇଛି ତା ପାଇଁ ଆମେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଦୁଃଖ ପ୍ରକାଶ କରୁଛୁ, କିନ୍ତୁ ବାସ୍ତବରେ ଆମେ ଜାଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ ଆପଣଙ୍କ ଠାରୁ ଯେ କ'ଣ ହେଲା। 1,34,00,000 ଟଙ୍କା ଆପଣ ସରକାରଙ୍କଠୁ ଋଣ ନେଇଛନ୍ତି ବା ସରକାର ଯୋଗାଇ ଦେବେ, ଯାହା ସୂଚନା ଆମ ପାଖରେ ଅଛି। 90 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଆପଣ ବ୍ୟାଙ୍କରୁ ଋଣ ଆଣିଛନ୍ତି ଆଉ 20 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା କମ୍ପାନୀରୁ ଋଣ ଆଣିଛନ୍ତି। ଏମିତି ଯଦି ହିସାବ କରି ଦେଖିଲେ 1,00,00,000 ଟଙ୍କାରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଆପଣ ଲୋନ୍ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ କ'ଣ ଅସୁବିଧା ହେଲା ଯାହାଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କର ଏତେ କୁକୁଡ଼ା ଚାଲିଗଲା, ଜୀବନ ଚାଲିଗଲା ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ମେରୁଦଣ୍ଡ ଭାଙ୍ଗିଗଲା? ଟିକେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖନ୍ତୁ। ମୁଁ 2025 ମସିହାରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କୃଷି ଉଦ୍ୟୋଗ ଯୋଜନାରୁ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଠାରୁ 1,34,00,000 ପ୍ରୋଜେକ୍ଟର ୱାର୍କ ଅର୍ଡର ପାଇଥିଲି ସାର୍। କାମ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିକିରି ମୁଁ ଶେଷ କରିକିରି 1.5 ବର୍ଷ ଭିତରେ ଶେଷ କରିକିରି ମୁଇଁ ମେ ମାସର 10 ତାରିଖ ଦିନ କୁକୁଡ଼ା ଚିଆଁ ମତେ କମ୍ପାନୀ ଆଇବି କମ୍ପାନୀରୁ ମୁଁ ଚିଆଁ ଆଣିଲି। ଚିଆଁ ଆଣିଲା ପରେ ମୁଁ ଠିକ ସେ ଚାଲିଥିଲା। 8 ତାରିଖ ଦିନ ହଠାତ୍ ତାର ମାନେ ଲାଇନ ପାୱାର କଟ କଲେ 9 ବଜେରୁ ଲାଇନ କଟିଗଲା। ତାପରେ ଡିଜି ଚାଲିଲା 12:30 ବଜେ ତକ ଡିଜି ଚାଲିଲା। ଡିଜି ଅଚାନକ ତାର ମାନେ ବନ୍ଦ ହେଇଗଲା। ମୁଁ ଗୋଟେ ଡିଜି 8 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଦେଇକିରି କିଲୋସ୍କର କମ୍ପାନୀର 58 କେବି ର ଆଣିଥିଲି ସାର୍, ନୂଆ ଡିଜି। ମାତ୍ର ସେ ଟାଇମ କେ 180 ଘଣ୍ଟା ନ ଚଲିଛି। ଆଉ ସେ ଡିଜିଟା ହଠାତ୍ ଆଗରୁ ଦିନଟେ ହେନ୍ତି ହେଇଥିଲା, କମ ହେନ୍ତା ହେଇଥିଲା। କାଲି ସେଦିନ ପୁରା ଷ୍ଟାର୍ଟ ବନ୍ଦ ହେଇଗଲା ପୁରା। ତାଙ୍କର କର୍ମଚାରୀ ମାନେ ବି ଆସିଥିଲେ, ଆମକୁ କରେଣ୍ଟ ଦେଇନି ପାରିଲେ। ଯେହେତୁ ଖରା ଦିନ ଗରମ 42 ଡିଗ୍ରୀ ସେଲସିୟସ ଥିଲା ସାର୍ 12:30 ବଜେ। ମୋର କୁକୁଡ଼ା ପୁରା ଭିତରେ ଗରମ ହେଇକିରି 7,000 କୁକୁଡ଼ା ମୋର ପୁରା ନଷ୍ଟ ହେଇଗଲେ ସାର୍। ଆପଣ କେତେ ଜାଗାରେ ଏତେ ବଡ଼ ଫାର୍ମ କରିଛନ୍ତି? এটা 1 একর 25 ডিসমিল জায়গা। ଫାର୍ମ କେତେ ବର୍ଷ ଧରି ଆପଣ କରିଛନ୍ତି ପଞ୍ଚାନନ ବାବୁ? 1.5 ବର୍ଷ ଧରିକିରି। 1.5 ବର୍ଷ ଧରି
माने ये नुआ सरकार आसिला परे आपण फार्म करिसंती जेतेबेले आपण फार्म फार्म करछि सर जेतेबेले आपण फार्म करिसंती जो टीपीसीएल कंपनी ठू आपण बिजुली नैचंती ता एक कमर्शियल बिजुली निश्चित भाव में आपण नैथिबे हाँ 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 ओके मासुक मास बिल केते आसे एटा तो 2 मास हैला हमर बिल आसी जी गत मास देइथिली 5700 टंका हाँ। आउ एटा तो जेन चाली छी ए मास एटा बिल आसीनी मु टाली एथि पई आपण को पचारुची जे आपण जेतेबेले एडे बड़ संस्था करने को चेष्टा कले अनेक लोकों को मध्य तादरे नियुक्ति करिथिबे ये गोटे नियुक्ति सृष्टि करने पाई सरकार आपण को सहयोग करुचंती बा आपण फार्म करिचंती नियुक्ति हबो आपण सुविधा सुयोग पाइबे एवं चाषी उपकृत हबो मु जानिबा को चाहूची कंपनी तो जानिथिबो आपण कुकुडा चाष करुचंती वर्ष 2 वर्ष लानी सिटी निहाती करेन्टर आवश्यक अच्छी एवं आपण स्टैंड बाय पे डीजी मध्य किनिचंती सेति आपण को साधुवाद जे केतबेले कला बैशाखी हम लाइन कटि जाई पारे अध घंटा घंटा 2 घंटा 3 घंटा कटि जाई पारे किंतु आपण जहाँ दाबी करुचंती दीर्घ दिन धरी लाइन रहूना घंटा घंटा लाइन रहूना ताले कार भूल सार कार भूल पाई आज आपणकर कुकुड़ा जीवन चलीगला आपण लॉस सैले एटा होची लाइन विद्युत विभाग अवहेला आउ कंपनी डीजी कंपनी त माने नुआ डीजी जेहेतु किछि चलिनी एतकी घंटा भितर जदि एतकी टंकार जिनिस जदि नहीं चलला डीजी हठात बंद हो गला तार कर्मचारी माने आसिकरी भी हमको से माने 7 घंटा कोशिश कला परे जेकि हमको देजंती गोटे छुटिया बोलते से कर्मचारी माने धरि पालेनी गोटे एमसी लागला सेटा तार माने 5 मिनिटर काम के से माने 7 घंटा लगैजंती कर्मचारी माने 2 जण आसिकरी पूरा 7 घंटा तो खटी जंती भी से हमको लाइन करंट दे पाले ओके तो वर्तमान एबे आपन अंचल रे करंट अछि ना नहीं अच्छी एबे करंट अच्छी ओके जेतेबेले आपण कहले जे किभली भाव में कुकुड़ा मानक जीवन चली जाउची आपण तो बारंबार फोन करथिबे वास्तव में जेतेबेले फोन कले विद्युत विभाग अधिकारी कौन प्रतिक्रिया रखिले पंचानन बाबू सेमने बोले हमर 30 केवी लाइन काम चली छी भाई आज्ञा मु बोली शीघ्र दियो मोर लाइन मोर मते 10 मिनिट है लाइन दे दियो मोर कुकुड़ा किछि 10 मिनिट पर कि 15 मिनिट पर पुणी लाइन आपण होता करबे मते 10 मिनिट दे देला कुकुड़ा फेन घंटे बंची जिवे जार गेस्ट एमोनिया गेस्ट आ कुकुड़ा कर देहरु बाहर से क्लियर हे गला पर से माने फेन घंटे बंची जिवे बोली कि कहला सत्य भी से माने मते लाइन करंट दे पाले ओके निश्चित भाव में आपण सरकार गोठो लोन आनिथिले आउ लोन आनिकरी आपण ए काम करिथिले तो एथिपाई सरकार पाखे किसी अभियोग कले कि जे आपणकर क्षतिपूरण दवापाई आपण चाहून जे लोन छाड़ हम मु तो भावुनी लोन छाड़ हो पार बोली ये समस्या किसी आज्ञा मु तो दाबी करिनी ताली मु प्रशासन को जणैबी मु तो एटा काली से कुकुड़ा तो तार मोर फिटबार काली जेसीबी आनी कि लगै आपण जो कुकुड़ा गुड़ाक मरीगले ताकू कौन कले कुकुड़ा को सब कंपनी तो जेहेतु कंपनी तार सब पूरा लाइन प्रत्येक कुकुड़ा गुटा गुटा करी गुणा हैला कुकुड़ा को कुकुड़ा गुड़िक मला कुकुड़ा को कौन कले आपण ट्रैक्टर रे केमिकल देकरी गात कुड़ा हैला गात रे पोता हैला ओके बहुत बहुत धन्यवाद जाओ आपण केमिकल दे कुकुड़ा को पोतीचंती नष्ट कर देइचंती ना ताकू किए खाइबो ना ताकू किए नब जदि ताकू किए नब तांको जीवन भी चली जीव दर्शक बंधु ये थिले पंचानन साहू जे फार्म मालिक आम सहित जोड़ी होते एवं तांको दुखर कथा कहते बिजुली विभाग बिजुली देला नहीं जहाद्वारा सी हैरान हेले एवं गोटे डीजी आनी गोटे घरोई कंपानीर बा जो नामी दामी ब्रांड कहुवा से कंपानीर डीजी आनिले वास्तव में से डीजी भी सही समय तांकु धोखा देला तांकु जमी कहुए बिलेई कपाल को शिका छिंडला भली एभली घटना घटिला ना सी बिजुली विभाग ठू बिजुली पाई पारिले ना डीजी चलाई कुकुड़ा जीवन बंचई पारे इटी 8000 कुकुड़ा जीवन चली जावा कथा आमे कहूना आमे इटी यह कहूँ जे से चाषी पाखापाखि 134 लाख टंका लोन करिसंती एवं कंपनी ठू 20 लाख लोन करिसंती बैंक रो सुधहार आपण जानिचंती 90 लाख टंका से लोन करिसंती किंतु आज सी सर्वशांत हवा को चाहती कहीं कुकुड़ा जीवन चलीगला एवं ना इलेक्ट्रिक विभाग तांकु बिजुली दे पारला बारंबार फोन पर 33 केबी कटी 11 केबी कटी एलटी लाइन में समस्या अच्छी एमती अनेक समस्या पर समस्या कही
ଚାଷୀ ହଇରାଣ ହରକତ ହେଉଛନ୍ତି। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ଏ ଗରମରେ ଯେତେବେଳେ ଲୋକେ ଛଟପଟ ହେବେ ତା ପୂର୍ବରୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମହୋଦୟ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖିଥିଲେ କୌଣସି ଜାଗାରେ ବିଜୁଳି କାଟ ହେବ ନାହିଁ, ଆମେ ନିରବଚ୍ଛିନ୍ନ ଭାବରେ ବିଜୁଳି ଯୋଗାଇ ଦେବୁ। ଇଏ ପୁରା କମର୍ସିଆଲ ଲାଇନ୍। ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ଜଣେ ଚାଷୀ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା ରୋଜଗାର କରିବା ପାଇଁ ଏ ବିଜୁଳି ବିଭାଗଠୁ ମାସକୁ 5,000 ରୁ 7,000 ଟଙ୍କା ସେମାନେ ଦେଉଥାନ୍ତି ବିଲ୍। ବାସ୍ତବରେ କ'ଣ ହେଉଛି, କାହିଁକି ଯେଉଁମାନେ ସହଯୋଗ କରିବା କଥା, ଯେଉଁ କମ୍ପାନୀ ବିଲ୍ ନେବ ନ ଲାଇନ୍ କାଟିଦେବ, ଗୋଟିଏ ଦିନ ବି ବାକି ରଖିବ ନାହିଁ, ଟାଟା କମ୍ପାନୀ ତାଙ୍କ ହାତକୁ ବିଜୁଳି ବିଭାଗ ଟେକି ଦିଆଗଲା ଭଲ ସର୍ଭିସ୍ ଦିଆଯିବ ବୋଲି। ବାସ୍ତବରେ ନା ସର୍ଭିସ୍ ନା ଲୋକଙ୍କୁ ସେବା, ଖାଲି ଯନ୍ତ୍ରଣା। ମୋ ସହିତ ସୌଦାମିନୀ ମଲ୍ଲିକ ସରପଞ୍ଚ ମୋ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ହୋଇଛନ୍ତି ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ଜିରୋରୁ। ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ଆପଣଙ୍କୁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ସ୍ୱାଗତ। ମୋତେ ଶୁଣିପାରୁଛନ୍ତି? ସାର୍ ଆଜ୍ଞା, ପଞ୍ଚାନନ ବାବୁଙ୍କର କାହାଣୀ ଆଜି ଆମେ ଟିଭି ସ୍କ୍ରିନ୍ରେ ଉପସ୍ଥାପନ କରୁଛୁ। ପଞ୍ଚାନନ ବାବୁ 1,34,00,000 ଟଙ୍କା ଲୋନ୍ କଲେ କୁକୁଡ଼ା ଲୋନ୍। କଟାସ ଭଳି ବିଜୁଳି ବିଭାଗ ତାଙ୍କର ସବୁ କୁକୁଡ଼ାକୁ ମାରିଦେଲା। ଏପଟେ କୁକୁଡ଼ାକୁ ଲୋନ୍ ଦିଆଗଲା, କୁକୁଡ଼ା ନେଇ କମ୍ପାନୀ ଦେଲା, ସେପଟେ ବିଜୁଳି ବିଭାଗ କଟାସ ସାଜି ତାଙ୍କୁ ଖାଇଦେଲା। ପାଖାପାଖି ସେ 1,34,00,000 ଟଙ୍କା ଲୋନ୍ କରିଥିଲେ ଏବଂ ସିଏ ବର୍ତ୍ତମାନ ସର୍ବଶାନ୍ତ ହେବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। କ'ଣ ସାର୍ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖିବେ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍? ବିଜୁଳି ବାସ୍ତବରେ ଆପଣଙ୍କ ଅଞ୍ଚଳରେ ଆସୁଛି ନା ନାହିଁ? ବିଜୁଳି ବିଭାଗ ସରକାର ଯେଉଁ କଥା କହୁଥିଲେ ଯେ ନିରବଚ୍ଛିନ୍ନ ଭାବରେ ବିଜୁଳି ଆମେ ଯୋଗାଇ ଦେବୁ, କୌଣସି ବିଜୁଳି କାଟ ହେବ ନାହିଁ, ବୌଦ୍ଧ ଅଞ୍ଚଳରେ ବିଜୁଳି କିଭଳି ଭାବରେ ଲାଗୁଛି ଟିକେ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖନ୍ତୁ। ହଁ ସାର୍, ବିଜୁଳି ବହୁତ କାଟ ହଉଛି। ଆମ ଅଞ୍ଚଳରେ ବିଦ୍ୟୁତ ହିଁ ଜମା ରହୁନାହିଁ। ମାନେ ଗଲେ 24 ଘଣ୍ଟା, ଦିନେ ଦିନେ 24 ଘଣ୍ଟା ହିଁ ପଳଉଛି, ଦିନ ରାତି ସବୁବେଳେ ପଳଉଛି, ଲାଇନ ହିଁ ରହୁନାହିଁ ଆମ ଏନେ ବିଦ୍ୟୁତ। ତେଣୁ ମୁଁ ଚାହିଁବି କି ଯେହେତୁ ପଞ୍ଚାନନ ନାୟକଙ୍କର ଏତେ କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ହେଇଛି, ତାଙ୍କୁ ସହାୟତା ରାଶି ପ୍ରଦାନ କରାଯାଉ। ଆଉ ତାଙ୍କର ପୁରା 7,000 କୁକୁଡ଼ା ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଇଛି। ତେଣୁ ମୁଁ ଚାହିଁବି କି ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଜେନେରେଟର ବି କାମ କଲାନି, ଯେହେତୁ ଲାଇନ ଟା ପଳେଇଗଲା, ବିଦ୍ୟୁତ କାଟ ହୋଇଗଲା, ଲାଇନ ବି ପଳେଇଗଲା, ତାଙ୍କର ଆଉ କୌଣସି ବୁଦ୍ଧି ଦିଶିଲା ନାହିଁ। ପୁରା 7,000 କୁକୁଡ଼ା ନଷ୍ଟ ହେଇଯାଇଛି। ତେଣୁ ମୁଁ ଚାହିଁବି ତାଙ୍କୁ ସହାୟତା ରାଶି ପ୍ରଦାନ କରାଯାଉ ଯାହା କିଛି। ଆଉ ଆମ ଅଞ୍ଚଳରେ ଯଦି ବିଦ୍ୟୁତ କାଟ କେମିତି ନହେବ ସେଥିପ୍ରତି ବି ଆମେ ଧ୍ୟାନ ଦେବା ଦରକାର। ଯେହେତୁ ଆପଣ ସରପଞ୍ଚ, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କଠୁ ଜାଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛି ଇଏ ବଡ଼ ଭାବରେ କ୍ଷତି ହେଇଛି ପଞ୍ଚାନନ ବାବୁଙ୍କର, ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ସମ୍ବେଦନଶୀଳ ତାଙ୍କ ପାଇଁ। କିନ୍ତୁ ଖାଲି ପଞ୍ଚାନନ ବାବୁ ନା ବୌଦ୍ଧ ଆପଣଙ୍କ ପଞ୍ଚାୟତରେ ନା ଆପଣଙ୍କ ବ୍ଲକରେ ଅନେକ ଲୋକ ବିଜୁଳି ପାଇଁ ହଇରାଣ ହରକତ ହେଉଛନ୍ତି, ଯାହାର ଚିତ୍ର ସାମ୍ନାକୁ ଆସୁଛି ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ, ଟିକେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖନ୍ତୁ। ସାର୍, ମୁଁ ଚାହିଁବି ଆମ ଅଞ୍ଚଳରେ ବହୁତ କିଛି ବିଦ୍ୟୁତ କାଟ ହଉଛି, ଯେତେ ବି ଇଏ ମାନେ ରାସ୍ତା ରୋକ କଲେ ମଧ୍ୟ କିଛି ଶୁଣା ଯାଉନାହିଁ। ତେଣୁ ମୁଁ ଚାହିଁବି କି ଆମ ଏଥିପ୍ରତି ଯେମିତି ବିଦ୍ୟୁତ କାଟ ନ ହେବ ସେଥିପ୍ରତି ଧ୍ୟାନ ଦିଆଯାଉ। ଆପଣଙ୍କ ଅଞ୍ଚଳର ଲୋକ ବିଜୁଳି ବିଲ୍ ଠିକ୍ ଠାକ୍ ଦେଉଛନ୍ତି ତ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍? ସାର୍ ଦଉଛନ୍ତି। ଓକେ, ତାହେଲେ କାହିଁକି ବିଜୁଳି କାଟ ହେଉଛି? ବିଜୁଳି କଟିଲେ ପାଣି ମିଳିବନି, ବିଜୁଳି କଟିଲେ ଚାଷୀ ହଇରାଣ ହରକତ ହେବେ, କୁକୁଡ଼ା ଚାଷୀ ହଇରାଣ ହରକତ ହେବେ, ରାତିରେ ଲୋକେ ଶୋଇପାରିବେ ନାହିଁ, ଅନେକ ହଇରାଣ ହରକତ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ବାସ୍ତବରେ କାହିଁକି? ସରକାର ପରା କହିଥିଲେ ନିରବଚ୍ଛିନ୍ନ ଭାବରେ ବିଜୁଳି ଯୋଗାଇ ଦେବେ। ଆପଣଙ୍କ ଅଞ୍ଚଳରେ ନିରବଚ୍ଛିନ୍ନ ବିଜୁଳି ମିଳୁଛି ନା ନାହିଁ? ନାଇଁ ସାର୍, ମିଳୁନାହିଁ। ତାହେଲେ ଯାହାର ବି ବିଦ୍ୟୁତ ବିଲ୍ ଦିଆଯାଉନାହିଁ ତାର ଲାଇନ କାଟି ଦିଆଯାଉଛି, ଆଉ ଯାହାର ବିଦ୍ୟୁତ ବିଲ୍ ଦିଆଯାଉଛି ତାର ଲାଇନ ରହୁଛି। ତ ବାରମ୍ବାର କହିବା ସତ୍ତ୍ୱେ ମଧ୍ୟ ଲାଇନ କାଟିକି କଟାଯାଉଛି। ତ ଆପଣ କେବେ ପ୍ରତିବାଦ କରିଛନ୍ତି? ବିଜୁଳି ବିଭାଗ ପାଖରେ ପ୍ରତିବାଦ କରିଛନ୍ତି ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍? ସାର୍, ପ୍ରତିବାଦ କଲେ ବି ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି। କ'ଣ ଉତ୍ତର ତ ଦେଉଥିବେ, ନ ଶୁଣିଲେ ତ କିଛି କହୁଥିବେ। ଆପଣ ଯେତେବେଳେ 50ଟା ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରୁଥିବେ ଗୋଟିଏ ଦୁଇଟା ଉତ୍ତର ପାଉଥିବେ। କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ଏଠି ଲାଇନ ରହୁନାହିଁ, ସେଠି ଗଛ ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଛି, ସେଠି ଆଉ କ'ଣ ହୋଇଛି? ଓକେ, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ଆପଣଙ୍କର ତମାମ ଆଲୋଚନା ପାଇଁ। ସୌଦାମିନୀ ମଲ୍ଲିକ ଆମ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ହୋଇଥିଲେ, ଯେ ସରପଞ୍ଚ ସେ ଅଞ୍ଚଳରେ ଅଛନ୍ତି, ଷ୍ଟାଣ୍ଡିଂ ସରପଞ୍ଚ। ସେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖୁଛନ୍ତି ଯେ ବାସ୍ତବରେ ଘଣ୍ଟା ଘଣ୍ଟା ଦିନ ଦିନ ଲାଇନ୍ କଟୁଛି ବୌଦ୍ଧରେ, ଲୋକେ ତ ହଇରାଣ ହରକତ ହେଉଛନ୍ତି, ନା ପାଣିର ଅସୁବିଧା ହେଉଛି ଏବଂ ବିଜୁଳି ପାଇଁ ଚାଷୀ ମଧ୍ୟ ହଇରାଣ ହେଉଛନ୍ତି। ପଞ୍ଚାନନଙ୍କ ଭଳି ଅନେକ ଚାଷୀ ହଇରାଣ ହରକତ ହେଉଛନ୍ତି। ଆଜି ପଞ୍ଚାନନଙ୍କ କାହାଣୀ ଆମେ ଟିଭି ସ୍କ୍ରିନ୍ରେ ରଖୁଛୁ। ମୁଁ ପୁଣି ଥରେ ଫେରିବାକୁ ଯାଉଛି, ମୋ ସହଯୋଗୀ ଯିଏ ଅଛନ୍ତି ଭାଗବତ ମେହେର, ତାଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ଭାଗବତ, ଏ ଘଟଣା ଯେହେତୁ
लोकलोचन को आसी सरकार लोकलोचन को आसी कंपानी को जड़े दि जाइए वास्तव में आम ये बड़ प्रश्न सामना को आसूची खाली भागवत नुह भागवत को भली अनेक लोक हैरान हरकत होती मुझे जानवा चाहूँगी हुए तो खरा दिन सरिया को बसला मौसुमी आसी पहुँचला रज पर हुए तो पाग ठंडा हो पारे ए दिनरू बा मार्च एप्रिल मासरू आज पर्यंत आपण अंचल बिजुलीर स्टाटस कौन वास्तव में केते कटे ना करेन्ट ठीक रुहे ना जदि करेन्ट रहे वोल्टेज ठीक मिले ना नहीं टिके प्रतिक्रिया रखुन हाँ निहाती भाव आम कही रखा शारदा कारण जितेबले ये घटनाटा घटी मनमुंडा सेक्शन अंचल आम किसी स्थानीय लोकों ठारू भी प्रतिक्रिया नेउतलु से स्थानीय लोक भी कहते जे जदि किसी झड़ तोफान आरंभ हो जाउची माने से बाहाना रे घंटा घंटा विद्युत काट होउची एवं विद्युत काट जितेबले होउची तार केतेबले आसीबो तार कोनोसी सूचना नाही एवं संपृक्त जितेबले बनमुंडा सेक्शन अंचल जेतिकी रहउचंती कर्मचारी को बा विद्युत विभाग कर्मचारी जोगाजोग कले मध्ये कोनोसी प्रतिक्रिया मिली पारु ना बोली जा उपभोक्ता मानक ठारू आमे माने अभियोग शुणुलु अन्यपटे आम जब देखा लोकों सरकार बा निजे खोद उपमुख्यमंत्री विभाग दायित्व अच्छे से कहते कौन सी हालत रे विद्युत काट हो पार ना लोक हैरान हे ना जदि कौन जगह विद्युत काट अच्छी पूर्व सूचना दि जा दरकार ये लोकों सरकार रे सब व्यवस्था थिले ठीक भाव में उपभोक्ता मान पाखे सूचना पहुंची न पारिबा एवं मन इच्छा माने जो रही टाटा कंपानी कर्मचारी मन इच्छा कार्यकारी होची बोली जहाँ साधारण लोके अभियोग भी करुचंती ए सब समस्या देखा मिलूची आन्यपटे जदि देखा किछि दिन तले से मनमुंडार सगड़ा पंचायत पाखापाखि 14 टी ग्रामर लोक मैंने गत काली 52 टीपीसी को आसी पाखापाखि 10 दिन है से गाँ 10 टी गाँव पाखापाखि बहुत लोक अंधार रोते एवं बारंबार विद्युत विभाग अभियोग करते कौन से कथार समाधान हो पार नाला गत काली भी आम से दृश्य बौद्ध जिलूर आम खबर भी करूँ लोक मैंने आसी टीपीएस माने ऑफिस घेरी तेणु जदि आम देखा सरकार गोटे पटे नारा दौरान नियम काढ़ुंट किंतु वास्तव क्षेत्र में देखा तृणमूल स्तर में ये टाटा कंपानी टीपीएस कर्मचारी मानकर बहुत अवहेला रोचे बोली जहाँ साधारण लोकों ठारू अभियोग बहुत लोकंकर अभियोग रोची जे किभली भाव में हैरान हरकत होचंती वास्तव में तार चित्र सामना को आसूची एवं लोके धर्मघट करुचंती आ लोके विद्युत विभाग को घेराव कले मध्य किछि सुफल मिलूना भागवत मेहर बहुत बहुत धन्यवाद दर्शक बंधु जो प्रसंग आज आम आपण टीवी स्क्रीन में रखिलु ये हूँ गरम पाई मरीगले वास्तव में गरम पाई कुकुड़ा जीवन चलीगला पाखापाखि 7 ରୁ 8 हजार कुकुड़ा जीवन चलीगला ये तो गोटे गुरुत्वपूर्ण कथा ता सहित पंचानन बाबू निजे मध्य सर्वशांत हवा को बसिले जेहेतु 143 लाख टंका लोन कर अमाउंट छोट अमाउंट न दर्शक बंधु बैंक रु 90 लाख कंपानी रु 22 लाख एमती मिसी 134 लाख से लोन करिसंती जो लोन टंकार सी गोटे निजे उद्योगी हवा को चाहिए एवं अनेक लोकों को चाकरी दवा को चेष्टा करथिले एवं ओडिशा रे किछि कुकुड़ा सह अंडा मध्य दवा को लोकों को खाइबा पे चिंता करथिले किंतु तादरे बाधक साजिला बिजुली विभाग रो मनमानी पाई अनेक चाषी हैरान हरकत होउचंती अनेक लोकों जीवन चली जाउची एवं अनेक जीवजंतु प्राण हरौचंती दर्शक बंधु आम ये प्रसंग नेलु जे बिजुली विभाग मंत्री खोद उपमुख्यमंत्री पश्चिम ओडिशार लोक पश्चिम ओडिशार किभली बिजुली जलुची ता तो चित्र आपण जानिचंती आमे कहि परिबा खुंट अछि तार अछि बिजुली नाही को गाँव में खुंट तार पकई दौरान आउ दिन दिन धरी बिजुली काटी दौरान आपण जानिचंती दर्शक बंधु आम राज्य में विद्युत उत्पादन होउची अन्य राज्य में मागणार बिजुली दिया जाउची किंतु आम राज्यर लोके मासकु मास टंका बांधिले मध्य तांकु ठीक भाव में बिजुली मिलूना ये हूँ आम ओडिशा ये हूँ आम ओडिशार चित्र ये हूँ आम मानसिकता आम सेवा जोगेबार दायित्व।